हेलो भाई नमस्ते भल थी समस्ते जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आस आज आम कालिया योजनार सत्यता कौन जानिमा कालिया योजना पछर कहानी कौन रहस्य अच्छी टी शुणिमा एबे सरकार ये मार्च मसरे 2000 टଙ୍କା पठेइथिले 2000 टଙ୍କା आम सब पाइचु 2000 टଙ୍କା पाइचु समस्ते पाइचु पाइचु किंतु सरकार एत तरतर कहीं जान आगु आगु को अच्छी इलेक्शन इलेक्शन निर्वाचन अच्छी तो तेणुक से हिसाब से मार्च मसरे 2000 टଙ୍କା पठेले मो बापा जने कृषक मु एबे कृषक काम करने सुजोग पाई आ मो भाई माने कृषक काम करती मो बापा बयस हो बुढ़ा हो गलानी सी आ चाष कम कर तेणुक मुझे चाष करुच्ची कालिया योजना केबे आसीबो कौन आसीबो ता भी ठीक ठिकाना नथबो लोक मैंने कहीं जान नथिबे कालिया योजना केबे आसीबो कौन केते को समय आसीबो बोली लोकंकु जणा नथबो आषाढ़ श्रावण रे आमे चाष करिवु धान एते एते बड़ करी सारा देकी एते एते बड़ करथबु एते एते बड़ करथबु कालिया योजना पैसा आसियो अक्टोबर न नवेम्बर रे कालिया पैसा पठेबे सरकार ये खराटा ये गला वर्ष खरा दिने ट्रैक्टर नहीं कि मु चाष कली 2000 टଙ୍କା प्रथम ट्रैक्टर रे लागला मोर 2000 टଙ୍କା तापर वर्षा बंद होला आउ थे शुकिला चाष कली पुणी आहरी 2000 टଙ୍କା खाली आज्ञा कौन 2000 ये शुकिला चाष रे धान चाष होई कि से काद अच्छी तली पकिया अच्छी धान रुआ अच्छी पुणी बेंगला इत्यादि एमती केते धान बाड़िया मेसीन पकिया अच्छी केते प्रकारिया मु जहाँ 20,000 टଙ୍କା आमे तो छोट चाषी आमे बेसी बड़ चाषी नहीं छोट चाषी तथापि आमे 20,000 टଙ୍କା खर्च कले आमको 20,000 टଙ୍କା मिल जाउची बड़ चाषी माने तो लक्ष मतलब लक्ष टଙ୍କା ना खर्च करती आमे 20 टଙ୍କା आमे छोट चाषी कि 20,000 टଙ୍କା खर्च कर रिटर्न पुणी 20,000 टଙ୍କା मिल जाउची आउ सरकार जिते पठाउछन्ती कालिया योजना से तो अक्टोबर नवेम्बर रे आसीबो आमे से पैसा को बाटे खर्च होउची को बाटे लागुची टिके जानतु आज्ञा जे कालिया योजना पैसा जदि अक्टोबर नवेम्बर आसे चाष काम तो लगी पारेनी को काम लगुच शुणु ये किए गाड़ी लोन करथबो गोटे फाइनान्स करथबो सेपटे से 2000 टଙ୍କା सुझीदेव एवं ग्रुप लोन बड़ बड़ ग्रुप लोन तो जो माने बाकी लोन थे सेपटे से सुझीदेव किए बजार हाट रू गला हाँ कालिया योजना पैसा आज तो आई तो 2000 टଙ୍କା अच्छे कौन खर्च बाच करके जीवा यही हिसाब से यही भाया कालिया योजना पैसा कम लगे कि चाष कम लगे टोटाल चाष कम टोटाल लगे धान बिक्री करने को बाहर आम बुझिला बेलू रेट के 1100 ना 1200 अति बड़ हेल्ले 1300 अति बड़ हेल्ले 1300 लोक घरे कह दिए जहाँ कहीं खराब करूँ से बाध्य मु धान देली बजार रे बुझिला बेलू चाउल रेट चाउल किलो हूँ 40-45 50 पर्यंत गला 40-45 50 पर्यंत चाउल किलो गला मो जीवन में मुझे जान नी 40-45 हवाटा कि मु जानी अति बड़ हेल्ले बजार रे 15 टଙ୍କା ना 18 टଙ୍କା यही भितर रेट रही 15 ना 18 ये जो पैकेट चाउल हाँ सी 25 टଙ୍କା रही था से तले एबे तो 40-45 केते रेट माने पूरा दिमाग आउट हो जो माने बीपीएल को डिपेंड करुथे जो माने बीपीएल चाउल डिपेंड करुथे सरकार ना 5 किलो चाउल लिखिले जदि सरकार 5 किलो चाउल रखिले मासक मास दौना 5 किलो चाउल से 500 ग्राम ना दिन को खाइला 10 दिन खाओ आउ 20 दिन बाकी जहाँ दुखे कष्ट चल पुणी से मासक चाउल खाइब ता पारुनी आर मसरे आसो तार मसरे आसो तार मसरे आसो तार मसरे एमती 4 मासरे थरे आसो अच्छा सी लोक कौन कर 5 किलो चाउल सरकार लिखिले सी लोक कौन कर गोटे कथा शुण आपण मैंने टे शुणु आपन को जदि भोक लगुव
ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ନ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ସିନା ଦେଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆଉ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ନ ହେଉଥିବ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ସୁଖ ଲାଗିବ, କେବେ ଖୁସି ଲାଗିବ? ସେଇଭଳିଆ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାସକୁ ମାସ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚାଉଳ, 4 ମାସରେ ଥରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେବା କଥା 1 ତାରିଖକୁ 1 ତାରିଖ ଦିଅ, ହଁ ସେ 10 ଦିନ ଖାଇଲା ଆଉ 20 ଦିନ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଯାହା ଦୁଃଖେ ସୁଖେ କରି ଚଳିବ। ମାସକୁ ମାସ 1 ତାରିଖକୁ 1 ତାରିଖ ଦିଅ, ତା ବି ହେଇପାରୁନି। ତା ମାସକୁ ଆର ମାସ, ତାର ମାସ ଏମିତି 4 ମାସରେ ଥରେ ଚାଉଳ ଦେବେ। ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନା 2000 କରି 4000 ବର୍ଷକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। 2000 4000 ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଏତେ ଖୁସି ଚାଷୀ ଆମର ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଏଇ ଖୁସିରେ ଯାଇକି ଚାଷୀମାନେ ଆମର ସବୁ ଏଇ ଚାଷୀମାନେ ଯାଇକି ରାସ୍ତାରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଖୁସିରେ, ମାନେ 4000 ଟଙ୍କାଟି, 4000 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ 4000 ଲୋକ ଚାଷୀ ଯାଇକି ବସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି 20,000 30,000 ଦିଅ, ଚାଷୀ କିଛି ହେଲେ ଉନ୍ନତି ହେବେ। ଆଉ 4000 ଦେଇକି ବହୁତ ଖୁସି, ଏତେ ଖୁସିରେ ତ ପୁଣି ଯାଇକି ରାସ୍ତାରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର କଷ୍ଟଟା କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀ ଯଦି ଧାନ ନ କରିକି ବଜାରକୁ ନ ବିକ୍ରି କରିବ, ବଜାରରେ ନ ବିକ୍ରି ହେବ, ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଖାଇବେ? ଚାଉଳ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସିଏ ଚାଷୀ ତା ପାଇଁ ସିଏ କରିବ, ତାର ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ସେତିକି ସେ କରିକି କରିବ, ଆଉ ବାକି ଯାହା ସେ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବ। ବଜାରକୁ ଚାଉଳ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? କେଉଁଠୁ ଧାନ ଫଳିବ? କେଉଁଠୁ ବଜାରକୁ ଧାନ କେଉଁଠି ଆସିବ? ବଜାରକୁ ଧାନ କିଏ ଦେବ? ଚାଷୀ ତା ପାଇଁ କଲା, ତାର ଯାହା ଖାଇବା କଥା ରଖିଲା, ଆଉ ବାକି ନଦୀକି ସେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଖାଇବେ କହିଲ? ଦୋକାନକୁ ଚାଉଳ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଏଇ ଚାଷୀ କରିଆ ହାତୁ ତ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କଠୁ କିଣିକି। କେଉଁଠୁ ଫଳିବ? ସୁନା ଫଳିବ ନା ରୂପା ଫଳିବ? ଆମେ ଯଦି ଚାଷୀ ଧାନ ନ କରିବ, କେଉଁଠୁ ଧାନ ଫଳିବ? ନା ସୁନା ରୂପା କ'ଣ ଫଳିଯିବ? ସେଇ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଦେବା କଥା 20-30 ହଜାର ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ, ସିଏ ଟିକେ ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ହେଇକି ଟିକେ ଚାଷ କାମରେ କରିବେ। ଆରେ ଚାଷୀ ହେଲେ ଅନ୍ନଦାତା, ଚାଷୀମାନେ ହେଲେ ଅନ୍ନଦାତା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସରକାର। ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ, ସେମାନେ ଚାଷରେ ଆଗ୍ରହ ହେବେ। କହିବା କଥା ଏଇଆ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଛାଇ ତଳେ ବସିକି ଯେଉଁମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ପ୍ୟାକେଟରେ ଚାଉଳ ଆଣୁନ୍ତି, ଏ ଚାଉଳ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଲ, ଚାଉଳ କେଉଁଠୁ ଆଉଛି? ଚାଷୀ କରିବା ହେତୁ ବଜାରକୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କଲେ, ବଜାରକୁ ଚାଉଳ ଦୋକାନରେ ଦୋକାନବାଲା ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଷୀ ଯଦି ନ ଦେବ ବଜାରକୁ ଧାନ, କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଧାନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଚାଷୀ ଯଦି ନ ବିକ୍ରି କଲା, ଆପଣମାନେ ତ ଖାଇପାରିନି। କହିଲ, ଆପଣମାନେ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। 20-30 ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 40,000 2,000 4,000 ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରରେ ସେ ପଇସା ତ କେଉଁ ବାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେନି, ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ କାମରେ ଠିକ୍ରେ ଲାଗୁନି। ସେଇଭଳିଆ ସରକାରକୁ ଟିକେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଷୀ କିଛି ଉପକୃତ ହେଲେ ସେ ଚାଷ ପାଇଁକା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେବେ ଚାଷୀମାନେ।